Plusieurs pays européens font face à de fortes chaleurs. En Serbie, le thermomètre pourrait monter jusqu'à 41 degrés cette semaine. En Grèce, le nord-est de la région de l'Attique fait face à des feux de forêt. De nombreux habitants ont été évacués. L'opposant russe Ilya Yashin s'est entretenu avec Euronews à Berlin sur la Russie et de longs mois qu'il a passé derrière les barreaux. La police danoise prévoit d'utiliser la reconnaissance faciale pour se prémunir du problème croissant de la violence liée aux guerres de gangs en Suède voisine. Face à la vague de chaleur qui traverse leur pays, les Serbes cherchent à se rafraîchir. Une canicule qui devrait durer encore quelques jours avec des températures allant jusqu'à 41 degrés. Sur ce chantier à Belgrade, les ouvriers subissent de plein fouet la chaleur. Une vague de chaleur qui n'épargne pas la Roumanie voisine, où le thermomètre est monté jusqu'à 43 degrés dans le sud du pays. Dans l'ouest aussi, les habitants sont en quête de fraîcheur face à des températures élevées. Mie îmi place căldura, dar chiar și așa consider că este mult prea cald, anul ăsta n-am reușit să stau afară pe terasă, la casă fiind, absolut deloc, doar la aer condiționat. N-am crezut că o să ajung să prefer aerul condiționat în defavoarea verii. Des champs de maïs desséchés par le soleil. Dans le nord-est de la Bosnie-Herzégovine, les terres agricoles ont subi les conséquences d'un thermomètre élevé. Le pays a été frappé par 3 vagues de chaleur cette année et n'a pratiquement pas connu de pluie pendant tout l'été, avec des températures quotidiennes oscillant entre 35 et 40 degrés. En Grèce, le nord-est de l'Attique, région qui chaque année fait face à des feux de forêt, a été une nouvelle fois touchée par un incendie. Durant 2 jours, les pompiers ont lutté contre les flammes s'étalant sur une zone d'une dizaine de kilomètres. Mais le 3e jour, ils ont dû affronter plusieurs foyers à divers endroits. Ces incendies ont gravement endommagé les infrastructures, privant certaines localités d'eau et d'électricité. Μπαίνω μόνος μου, βλέποντας οι πυροσβέστες ότι έχω μπει μέσα στο σπίτι, με ακολουθούν και αυτοί και έσωσα ό,τι μπορούσα να σώσω από το σπίτι. Το ρεύμα μας έχουμε πει θα έρθει μετά από 1 μήνα, το νερό δεν ξέρουμε. Face à ces incendies répétitifs, les experts tirent la sonnette d'alarme. D'après eux, la région de l'Attique court un risque élevé de désertification. Selon des estimations, 40% de la forêt environnante a disparu ces dernières années. Οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Αττικής έζησαν δραματικές στιγμές τα τελευταία 24 ώρα. Άλλοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες για να σώσουν τα σπίτια τους. Άλλοι επέστρεψαν σήμερα είτε από διακοπές είτε επειδή είχαν εκενώσει τις εστίες τους για να δουν τι απέγιναν οι περιουσίες τους. Η καταγραφή των ζημιών ξεκίνησε ήδη, ωστόσο η ανησυχία παραμένει στο κόκκινο για όλους, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει. Our neighbors who live across the street from us called us, came and knocked on our door at 5:15 in the morning. She said there's a big fire coming and you have to evacuate. And my family and I, we are 5 and we have 4 guests visiting us, so we're 9. So we ran up to just gather some passports and some cash and whatever. And we got in the cars and we drove down the streets not knowing where to go. It is a scary experience, of course. And it's dramatic to see what's happening to your neighbors and to their property and to the beautiful mountain that we live in. It's very sad. Le feu a traversé une zone forestière d'environ 20 km et a atteint la banlieue de Vrilicia. Ici, les habitants ne s'attendaient pas à ce que le feu les atteigne et se sentent dépassés par la menace d'un incendie à leur porte. Είχε καθαριστεί το δάσος, σε χαμηλή βλάστηση, σε επίπεδο χαμηλής βλάστησης και είχε γίνει και το λεγόμενο πανωσίκωμα στα πεύκα, δηλαδή έγινε ένα κλάδεμα των πεύκων μέχρι τα 2-2,5 μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει όλη αυτή η έφλεκτη ύλη και να μην μεταδίδεται η φωτιά με έναν τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Une autre ville de la région de l'Attique a été fortement touchée par les incendies. De nombreuses maisons ainsi qu'une école et un gymnase ont été détruits par les flammes.
L'opposant russe Ilya Yashin a été libéré le 1er août dans le cadre de l'échange historique de prisonniers entre la Russie et l'Occident, après 2 ans et demi passés dans une prison russe. Il s'est entretenu avec Euronews à Berlin sur la Russie et de longs mois qu'il a passé derrière les barreaux. Очень важно не проваливаться в эмоциональную яму, очень важно себя как-то держать в эмоциональном и физическом тонусе, потому что в противном случае ты просто развалишься на части. Ну, кроме того, все-таки 2 года – это не критический срок. Говорят, что такие необратимые изменения начинают происходить спустя 3 года за решеткой. После этого у людей начинаются уже серьезные проблемы со здоровьем, начинают там выпадать зубы, начинают как-то там выпадать волосы. В тюрьме ты каким-то образом продолжал вести YouTube. Как тебе это удавалось? Нет ли там контроля, чтобы это предотвращать? Ну, ты имеешь возможность переписываться с людьми, и иногда цензура пропускает какие-то вещи. Конечно, были моменты, когда мои тексты блокировались, или там что-то вычеркивалось, что-то перечеркивалось. Но все-таки, когда идет огромный объем писем, а у меня был огромный объем писем, я получил больше 30 тысяч писем и открыток за 2 года заключения, цензоры не справлялись, и зачастую какие-то вещи проходили, и благодаря этому мне удавалось в письмах на волю сообщать там какую-то информацию общественно значимую, которую я хотел опубликовать в своих там социальных сетях или просил мою команду превратить это в какой-то видеоконтент на YouTube. Какой вообще сейчас поддержка у Путина? Я думаю, что прям вот жесткая идеологическая опора людей, которые там готовы за Путиным идти в огонь и в воду, она не такая большая. То есть вот жесткие сторонники Путина, прям их примерно столько же, сколько жестких противников Путина. В основном российское общество — это люди, которые занимают выжидательную позицию. Экономическая ситуация и социальное положение в российском обществе ухудшается, и люди, как мне кажется, все больше и больше связывают это с политикой Путина. Очень показателен был, кстати, мятеж Пригожина летом прошлого года, когда, несмотря на такую истеричную реакцию Путина, несмотря на то, что, казалось бы, вот восстание, там, мятеж, общество достаточно индифферентно на это отреагировало. Не было никаких митингов в поддержку Путина. La police danoise prévoit d'utiliser la reconnaissance faciale pour se prémunir du problème croissant de la violence liée aux guerres de gangs en Suède voisine. L'emploi de davantage d'outils numériques permettrait, selon le Danemark, de lutter contre le crime organisé sur son territoire. Og man har et billede af vedkommende, så betyder det, at man vil kunne køre det ansigt eller det objekt, man måtte befinde sig i, igennem det her digitale værktøj, som så hurtigt ville kunne søge i måske 10.000 af timers af videomateriale, så man på den måde enten kan forhindre et anslag, eller i hvert fald finde gerningsmanden hurtigt. Vellignende ansigtsfoto faktisk er et biometrisk spor næsten på lige fod med et fingeraftryk. De fingeraftryk, vi optager, dem kører vi jo elektronisk op imod vores fingeraftryksregister. Det er der jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved. Der er jo ingen, der forlanger, at vi skal sidde manuelt og gennemgå 150.000 fingeraftryk for at se, hvad det er, vi har fundet. Den mulighed har vi ikke på fotos. Det kunne man jo godt forestille sig, hvis der var politisk opbakning til det, at man kunne gøre det samme. Plusieurs partis danois entendent s'opposer à l'utilisation de cette technologie. Des plages privées comme celle-ci, équipées de parasols et de transats, il en existe des milliers en Italie. Elles occuperaient même 50% du littoral du pays, selon un rapport publié en 2022 par une ONG locale. Jusqu'à présent, ces concessions, souvent gérées en famille, étaient renouvelées sans appel d'offres, malgré les directives européennes. Mais ce système de concession qui échappe à la concurrence est plus que jamais dans le viseur de Bruxelles. Face au risque de perdre leur business juteux, les exploitants de ces plages privées s'organisent, car le temps presse, ces concessions ont expiré fin 2023, et en avril, le Conseil d'État a invalidé la décision du gouvernement italien de prolonger leur renouvellement jusqu'à fin 2024. Lo scopo è quello di partecipare a queste gare che sembrano ormai irrinunciabili e ineluttabili, con gli strumenti migliori che possiamo avere a livello di aggregazione. Condivisione di una serie di progetti che faranno sì che il comune si possa mettere in evidenza, e cioè di punteggi che avremo. È un modello unico in Europa, non ha uguali. Ci sono famiglie che vivono da decenni di questo lavoro, hanno investito. En attendant que la question soit tranchée, les exploitants tentent de rester optimistes.
Ci prepariamo a tutte le competizioni possibili e immaginabili. In primis auspichiamo che il governo faccia la propria parte in Commissione europea in un negoziato difficile e veramente sfiancante. Il governo Meloni ha messo in piedi un documento formale per poter negoziare una riforma con la Commissione europea, cosa che negli ultimi 14 anni è mancata. Quindi noi su quello abbiamo estrema fiducia. Beach club operators are divided over how to navigate the issue. Meanwhile, discussions between Italy and the European Commission are still ongoing. We asked an expert to break down such complex scenario and its potential consequences. Pour Eleonora Poli, qui dirige un think tank européen, l'Italie a besoin de lois claires dans ce domaine. L'Italia rischia delle sanzioni molto pesanti e allo stesso tempo non è solamente un problema del governo di oggi, cioè del governo Meloni, è un problema che l'Italia si porta avanti da molteplici anni. C'è sostanzialmente necessità di una legge o di una regola uniforme a livello nazionale che in qualche modo dia il via ad una serie di regole su come formulare, su come rinnovare queste concessioni con una durata specifica, con delle regole chiare, con delle condizioni chiare che possano essere applicate da tutti i municipi, tutti i comuni e tutte le regioni. Avec cette affaire, le gouvernement de Giorgia Meloni se retrouve dans une position compliquée. S'il se conforme aux décisions de Bruxelles, il risque de se mettre à dos tout un secteur lié au tourisme. L'artiste Banksy revient en force à Londres, inspiré par un thème très animal. Parmi les 9 œuvres produites en une semaine, la star du street art a dévoilé un pochoir de piranha sur une cabine de police au cœur de la capitale britannique. Si certaines pièces ont déjà été retirées de l'espace public, la ville de Londres a déclaré étudier les options pour préserver l'œuvre des poissons carnivores. Travaillant sous pseudonyme, Banksy n'a jamais révélé sa véritable identité.